Malien bela jele nga foli baw ye ni waati la balimakɛ professeur Cɛba Traoré min bɛ émission guidance intérieure kɛ radio Kayira la sisan n b'a fɛ ka baro kɛ n'aw ye ko dɔ kan n y'a fɔ cogo min ne tun bɛ émission kɛ radio Kayira la n ka émission tun bɛ boli adamadenya taabolo kan mais aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ cogoya min na komi bi a ka kan n fɛla ye fɛn min ye n bɛ se k'aw fɔ Maliko la cogo min n b'a fɛ ka n da don bi Mali constitution ko la komi aw b'a kalama depuis san tɛmɛnen Mali constitution ni o ye a ka sariya gafeba ye o kun kan ka yɛlɛma a yɛlɛmaliko kun bɛ sen na a nana kɛ mankan ye a waati sɔsɔli caman kɛra a la n ma sɔn ka n da don a la nka an y'an sigi ka jateminɛ kɛ ani ka Ala deli walasa a ko kana laban mankan ma an bɛ Ala fo parce que a ko ma se ka laban mankan ma hali n'a sɔrɔla sɔsɔli caman kɛra a la an bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i da don o la pour que Mali kana se waati ma fɛn ma min ye kɛlɛ waati min ye kɛlɛ ye an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o la Mali constitution ko filɛ constitution ni o ye jamana sariya sunba ye nafa b'a la nafaba de b'a la parce que an k'a ye k'a fɔ fɛn min don fɔlɔ gafeba de don jamana kan ka boli sira min fɛ ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan ka boli sira min fɛ donc nafa bɛ o la kosɛbɛ parce que ni o sariya sunba ni o ma ɲɛ Mali tagabolo si tɛ se ka ɲɛ Maliɲɛnw maracogo si tɛ se ka ɲɛ donc o de ye sariya sun o de kan ka ɲɛ parce que sariya fɛn fɛn bɔ jamana kɔnɔ olu bɛ bɔ o sariya sunba de la donc a ka kan o sariya sun o kɛ sigi fɛn kan min ka ɲi kosɛbɛ o la bi ne b'a fɛ ka kuma o constitution ko kan komi a nana kɛ sisan constitution nana kɛ sisan a ma se ka élaborer tuguni komi a ma se ka kɛ o la a ma se ka voter référendum ma se ka kɛ pour que k'a ta don nataw la sani o don ka se n b'a fɛ ka sira dɔw fɔ an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ pour que constitution a ka ɲɛ an bolo cogoya min na o ye bi video kun de ye constitution gafe min don jamana sariya sunba don min bɛ tali kɛ adamadenw la ani tagabolo ani jamana maracogo ani jamana kɛcogo la o la n y'a fɔ cogo min o constitution o kan ka ɲɛ parce que n'o ma ɲɛ jamana bɛ bin a bɛna fɔ so n'i ye so jɔ i ma a soubassement dilan ka ɲɛ n'i y'a jɔ k'a yɛlɛ sanfɛ cogo cogo a bɛ dilan ka bin o de la an kan ka kuma o constitution kan constitution bɛ na mɔgɔw de kama adamadenw de kama komi constitution bɛ na adamadenw de kama alors ne fɛ adamadenw ma bɔ sanfɛ ka cun adamadenw bɔra fɛn dɔ de la n'o ye Ala ye an bɔra Ala de la komi an bɔra Ala la ne fɛ ni an bɛ constitution sigi
an kan k'a dɔn ala yɛrɛ ye adamadenw dan kun jumɛn de la o adamadenw dankun dɛ o de ye constitution ye parce que adamadenw ma bɔ sanfɛ ka c'u danna ala de bolo bon ala dun ma adamadenw dan u kun fɛ a y'u dan kun dɔ de kosɔn c'est à dire a y'u dan kun dɔ de kama a y'u dan mun de kama tant que n'an t'o dɔn n'a ye constitution kɛ ka taa sɔrɔ o ma kɛɲɛ ni adamadenw dancogo ye ala bolo ani fɛnw dancogo ye ala bolo i b'a ye k'a fɔ avec fili a bɛ na ni fili ye fan bɛɛ a tɛ se ka ɲɛ cogo si alors fɛn bɛɛ danna kun dɔ kosɔn ali aw ɲɛ bɛ bigi min na ne bolo mɔgɔ min y'a dilan a y'a dilan k'a fɔ ko bɔn min y'i dilan ka i kɛ sɛbɛnnikɛla ye donc fɛn bɛɛ danna sɛbɛnni kama fɛn bɛɛ danna kun dɔ kosɔn nin bigi nin dilanna sɛbɛnni kama n'a ma se ka sɛbɛnni kɛ n b'a la fili o kɔrɔ ko nafa t'a la adamadenw fɛnɛ bɛ ten ala y'u dan kun dɔ de kama o kun adamadenw de kan ka baara kɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na o la ni sariya bɛ sigi jamana kɔnɔ sariyaw kan ka sigi min bɛ o tagabolo c'est à dire an dankun o dafali min bɛ se k'o sabati cogoya min na pour moi c'est très clair c'est vraiment très clair donc dans ce cas constitution n'a bɛ sigi maliyɛnw de tun kan ka i sigi fɔlɔ ka ala ɲininka k'a fɔ ala e y'an dan mun de kama e ye mali dan mun de kama e b'a fɛ mali kɛ kɛ mun ye e b'a fɛ maliyɛnw kɛ kɛ mun de ye o la c'était très simple ni ala tun y'an jaabi min na an tun b'o de sɛbɛn o de tun y'an ka constitution ye o tun bɛ kɛ an ka constitution base ye voilà la manière ou pour élaborer une constitution mais au lieu de an kɛ ala ɲininka munna ye an dan i b'a fɛ mali kɛ kɛ cogo jumɛn pour que an k'o kɛ an sariya sunba ye e b'a fɛ an tagabolo kɛ kɛ cogo jumɛn e b'a fɛ an kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigi cogo jumɛn e b'a fɛ mara kɛ kɛ cogo jumɛn ala e b'a fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an kɛ furu kɛ cogo jumɛn an kɛ ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn siyaw kɛ ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn an tun ye ala ɲininka ala tun b'an jaabi o ala tun b'an jaabi o la ala ka jaabi de an de tun b'o sɛbɛn o de tun bɛ kɛ an ka constitution ye o de ye lakika ye bon au lieu de an k'o kɛ an taara faransi mɔgɔ ta ka na miliyɔn bayirika d'o ma mɔgɔ min yɛrɛ tɛ ala dɔn a tɛ an ka jamana dɔn a tɛ an ka siya dɔn a tɛ an taabolo dɔn ko parce que ko a ye droit kɛ ka taa mɔgɔ dɔ ta faransi ka wariba d'o ma ko k'an ka constitution sɛbɛn a tɛ ala dɔn franc-maçon mɔgɔ min yɛrɛ ye franc-maçon ye aw bɛ t'o ta ka na n'o ye ko o kɛ an ka constitution sɛbɛn bon ni o y'o sɛbɛn o y'o sitanamɔgɔ sitana hakili de bɛ na o la sitana hakili min bɛ na o la o de sitana de b'a inspiré donc fɛn fɛn ye sitana ko ye a b'o de don constitution kɔnɔna na c'est à dire constitution ɲɛnama a t'o don cogo si a b'a fɛ faransi kɛ mali mara cogo min a b'a fɛ mali kɛ jɔn ye cogo min a b'o de la na k'o don constitution kɔnɔna na donc o de la n'an bɛ constitution kɛ nin zen constitution ni an b'a fɛ mali kɛ mali ɲuman ye nin zen na n'an bɛ constitution dilan an k'an jija cogo bɛɛ a constitution kɛ ala ta ye ni constitution kɛra ala ta ye ala bɛ constitution min kɔnɔ ala sago bɛ constitution min kɔnɔ o la jamana bɛ kɛ jamana ɲuman ye o la jamana kɔnɔdenw bɛ baara kɛ pour que ala sago kɛ sabati jamana kɔnɔ cogo min mais an de bɛ taa an sigi dɔrɔn k'a fɔ fa karisa ye droit kɛ
uti ski k'a fɔ o président kan ka kɛ tan premier ministre kan ka kɛ tan gouvernement kan ka kɛ tan et puis ça se limite là ni y'an ka constitution projet de constitution ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ à 90% a bɛɛ ye politique kuma de à part le premier chapitre consacré à l'aide, c'est-à-dire à la personne humaine, à tɔ bɛɛ ye politique président ko des trucs comme ça mais c'est-à-dire ce qui est au cœur même, au centre même de la vie humaine, au takonoko. Ne y'a kalan, nye erreur, c'est-à-dire que des choses hors principe, ou bien des choses qui ne sont pas mises dans la Constitution, qui sont tellement importantes. Par exemple, ambeka yurugu kere, malikono, bebeka yurugu k'a fɔ sisan ko yurugu man ɲi bɛɛ bɛ k'o kuma fɔ mali kɔnɔ k'a man ɲi mais i bɛ constitution kalan i t'a ye constitution kɔnɔ yɔrɔ si ko bon a ma daga ko maliyɛn kɛ yurugu kɛ aw tɛ constitution kɔnɔ c'est-à-dire constitution kɔnɔ foyi c'est-à-dire yurugu ma fɔ ko o de maliyɛn man k'o de kɛ donc o kɛlɛ cogo jumɛn parce que ce n'est pas a tɛ se k'o kɛlɛ a se k'i taabolo ko ye parce que constitution kan ka kɛ fɛn mɔgɔw an kan ka an jogo dilan ka bɛn ni min de ye k'a fɔ a bɛ constitution kɔnɔ k'a fɔ sonyɛli man ka kɛ o tɛ constitution kɔnɔ k'a fɔ ko sonyɛli man ka kɛ o de tɛ constitution kɔnɔ o dun kan ka kɛ chapitre ya dama c'est-à-dire aucun malien n'est tenu à voler le denier public c'est ça c'est l'un des points d'abord kasoro kana alako do ola tiendo jamana est un pays laïque et puis aux questions de laïcité nga jamka mena boaka mena laïcité nya foina laïcité korote ko ka ala bo jamana kono malheureusement en chamaya a laïcité femme au cogo de la ali munu be nyemo yala wole laïcité femme comme si ala ko yɛrɛ kɛ bɔ jamana kɔnɔ quoi ala kɛ bɔ jamana kɔnɔ c'est-à-dire jamana maracogo ala ko kɛ bɔ la quoi jamana kɛ maracogo wɛrɛ la caman ye laïcité de kɔrɔ ko ye ou bien kana laïcité yɛrɛ ko ye a n'a kɔrɔ to ye kana a ko ye comme si ala kɛ bɔ jamana kɔnɔ o de la jamana nana tila a ye n ka émission dɔ lamɛn politique ni diinɛ jamana nana tila fila ye ala b'a ta fan jamana ɲɛmɔgɔw b'u ta fan jamana bɛ mara cogoya wɛrɛ la ala bɛ fan wɛrɛ donc c'est-à-dire n'an tora nin cogo la jamana tɛ taa ɲɔgɔn si n'an tora nin cogo la jamana ma sigi sen kelen kan ni jamana ma sigi sen kelen kan jamana kɔnɔdenw t'a dɔn u kan ka taa sira min fɛ n'u t'a dɔn u kan ka taa sira min fɛ a ka gɛlɛn u k'u jogo dilan ka bɛn n'o ye donc o de la proposition min bɛ n bolo n t'a fɛ ka jɛnya nin video la mais n b'a fɛ ka proposition min kɛ o de jamana kɔnɔdenw kɛ fara ɲɔgɔn kan an kɛ bɛn a la k'a fɔ bon an b'a fɛ ka mali kɛ ala ka jamana ye jamana min ka ɲi jamana min b'i ɲɛ jamana min b'i ɲɛ ka kɛ ala sago ye o la an bɛna ni sariyaw ye ka ala yɛrɛ ɲininka a b'a fɛ sariya modèle minnu kɛna mali la ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ tagabolo ye sisan ka o kɛ sariyaw ye k'o sigi k'o dilan ka bɛn k'o kɛ mali constitution ye sinon n'an y'a to ko fakarisa kalanna a ye droit kɛ a ye fɛn kɛ a tɛ c'est-à-dire ala yɛrɛ bɛ ye diɲɛ min da o diɲɛ taabolo kan ka kɛ cogo min a t'o kalama a bɛ sariya dɔw sigi a kun fɛ san kelen san fila a bɛ fɔ ko fili b'a kɔnɔ a bɛ fɔ tuguni k'a bɛna yɛlɛma san wɛrɛ k'a bɛna yɛlɛma o de la jamana depuis constitution sigira 2000 transition waati la a tɛ coup d'état kɛ min kɛlen na o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ président fɛn fɛn nana a bɛɛ y'a ɲini ko ka constitution yɛlɛma alifa nana k'a b'a yɛlɛma alifa taara ATT nana k'a b'a yɛlɛma ATT bɔra yen nɔ IBK fɛnɛ nana k'a b'a yɛlɛma
ali nasolo alifa kunya yelema ka yelema do do ala ko sonkeraw ma o kɔfɛ tuguni i kun b'a ye k'a fɔ ni ATT nana ATT ko fɛn dɔw b'a la ko man ɲi ko k'a yɛlɛma ainsi de suite parce que a base de man ɲi a base de man ɲi u bɛ k'a bɛɛ sinsin fɛn minnu kan olu tɛ fɛn o bɛɛ ye politiki ko ye ka taa sɔrɔ adamadenya sinsin bere ye fɛn min ye olu si t'a kɔnɔ donc nin zen na jamana constitution kɛ kɛ ala ta ye peut-être o kuma barika ka bon wa a kan ka walawala fana mais a bɛ faamu hali minnu t'a fɛ jamana kɔnɔ jamana kɛ kɛ ala ta ye olu b'a faamu u b'a dɔn k'a fɔ n b'a fɛ ka min fɔ nin ye parce que an ka jamana nin a talen don otage la mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bolo jɛkuluw bɛ mali kɔnɔ ani tubabula ni olu de a ɲuman c'est à dire jamana kɛta taabolo ɲuman fɛ a yɛrɛ de t'olu kɔnɔ des organisations sataniques franc-maçonnerie ni fɛn na jamana b'olu de bolo maliyɛn aw tɛ foyi de c'est à dire que jamana bɛ franc-maçon de bolo aw f'a k'o de dɔn bon olu dun t'a ɲuman fɛ olu b'a ɲagamini de fɛ c'est-à-dire ala ko fan si yɛrɛ de kana kɛ donc jamana kɛ ɲagami adamadenw kɛ dusu kasi o de la c'est-à-dire que aw bɛ fɛn dɔw ye aw dabaliya bɛ ban munna nin ko tigɛ ban ou bien munna nin ko bɛ ka kɛ parce que a dabɔra a kama de k'a fɛrɛ tigɛ k'a dabɔ a kama k'a fɔ an bɛna nin fɛrɛ tigɛ k'a kɛ nin cogo la ka adamadenw halaki nin cogo la o la aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na mali kɔnɔ hali suro ɲanba la polisiw ye denmisɛnnin dɔw minɛ suyɛli ni fɛn na u bɛ bila ala de a to k'u jogo don dɛ u bɛ bila ala de suyɛli ni bingani ninnu si tɛ maa si jogo ye mais u bɛ bila ala de c'est-à-dire ka u jagoya la ka u bila la ko a kɛ ka tila k'u sara a la fana mais o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw de bolo dibi la pour que ka an ja wuli dɔrɔn o de la maliyɛnw a ye wuli waati dɔ sera a ye wuli an ka jamana nin bɔ sitana bolo an k'a di ala ma ka sitana bɔ ka jamana bɔ sitana bolo k'a di ala ma o la fɛn fɛn bɛ yen min tɛ taa ni ala ta sira ye jamana kɔnɔdenw an ka wuli an yɛrɛ ka sɔn o ma an ka sɔn ka o jamana bɔ o kan k'a di ala ma parce que ala mɔgɔ ka ca mali la maliyɛn fanba bɛɛ b'a fɛ mali ka ɲɛ i n'a fɔ ala sago cogo min donc mun de la an b'o to sitana bolo o ko a sago kɛ mali la comme ça o dabaliya de bɛ ne na munna an bɛ jamana to sitana bolo et puis sitana b'a sago k'a la an yɛrɛ ɲɛsen ɲina an tɛ ka se ka fosi de kɛ donc an ka wuli maliyɛnw an kɛ jamana bɔ sitana bolo an ka di ala ma o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ o la sariya min bɛna sigi mali kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ an ka wuli ala sen kɛ don a la c'est-à-dire sariya nin kɛ banban ala kan ani ala yɛrɛ tagabolo kan ka kɛ fɛn minnu ye o kɛ kɛ jamana sariya ye o la sariya fitinin fɛn fɛn bɛ na sisan olu bɛ bɔ o la ka taa c'est très clair et je pense que nin bɛ se ka na ni faamuyali mais ni an siranna o ɲɛ k'a fɔ he mais donc c'est comme si ok a y'a to sitana bolo an ka jamana to sitana bolo wa an ka to nin tɔɔrɔ la fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi a man di an maliyɛn si ye parce que sitana ko de don maliyɛnw sitana ko de don ni fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a tɛ an ka sariyaba kɔnɔ mais munna a taabolo bɛ ka kɛ ten hali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɛwale minnu kɛ minnu man ɲi olu tɛ sariya kɔnɔ normal sariya olu bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi kɛnɛ kan yɛrɛ
o ti sariya kɔnɔ ka jamana wari suɲɛ sisan est ce que a bɛ sariya kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ c'est parce que on n'a pas un idéal. Si on n'a pas un idéal, nos comportements ne peuvent pas s'orienter vers ça, vers quelque chose. On doit vraiment élaborer une loi centrée sur Dieu. Comme ça, un bébé, jamana bɛ kɛ Ala sago ye. N'a fɔra jamana bɛ kɛ Ala sago ye, o ye jamana ɲuman de ye. Fɛn bɛɛ ka ɲi. Aw kana Ala ko ti dɔrɔn ko ka taa misiri ni ka taa église la. Non, 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 non. Non, non, non. E ka an ka siraw lajɛ. E ka an ka sigidaw lajɛ. E ka an yɛrɛ tagabolo lajɛ. E ka an ka kalanw kɛcogo lajɛ. Maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn u bɛna taa yɔrɔ min. Parce que an b'a fɛ ka jamana jɔ ni Ala tɛ. Ok. O de la i bɛ politicien caman ye. U bɛ taa Ala ko la misiri ni fɛn na, o ye Ala ko ye. Mais politique ko, o y'a damana ko ye. Bon, politique ko ni Ala t'o la, o kuma a bɛ kɛ cogo jumɛn? Bon, ne m'o taabolo de faamu. Jamana ye laïcité ye, fo ka laïcité nin ɲɛfɔ, n ka jamukan wɛrɛ bɛna boli a kan. Laïcité kɔrɔ tɛ ka Ala gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ dɛ. France y'o de kɛ a ka laïcité ye. Il a déchristianisé la France, l'État français. C'est pourquoi on ne parle même pas de Dieu en France. Les politiciens, les hommes politiques ne parlent même pas de Dieu. Vous ne comprenez pas. Ils veulent amener ça au Mali. La laïcité en France ne doit pas être la laïcité au Mali. C'est un débat. Donc, il faut faire de telle sorte que Jamanani, Mali Jamanani, am se k'a di Ala ma cogo min. Maliɲɛw de kan k'i sigi sisan k'i miiri parce que an kana bila an kunna ko politique de bɛ se ka Mali mara koyi. Politique tɛ se ka Mali problème ɲɛnabɔ cogo si. N ka jamukan wɛrɛ bɛna bolo kan ni o ye président sigi ye. Président sigi min bɛ nalen ale ne t'a fɛ élection ka kɛ. Parce que ni élection kɛra ka an to nin système kɔnɔ u bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni u sagona mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni min bɛna jamana firili daminɛ tuguni. C'est le même système. Donc on a qu'à changer d'abord le système ka sɔrɔ ka mɔgɔ ta min bɛ se ka an ka système kura min bɛ se ka o tagabolo min bɛ se k'o taabolo ɲɛ cogo min. Sinon n'an tora nin système na ka élection kɛ nin système kɔnɔ u bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye olu de bɛ mɔgɔ ta ka na n'o ye jamana kɔnɔ. Ces organisations sataniques là olu de bɛ mɔgɔ dɔ ta dibi la k'a fɔ bon e de bɛna kɛ président ye bon n'i kɛra président ye i bɛna kɛ nin cogo de la jagoya u bɛ sɔrɔ ka ye an ka jama ɲɛna sa ko nin de ka ɲi an bɛ girinsa o nin ka ɲi ka sɔrɔ dibi la foyi u ka politique bɛɛ de filɛ. Il faut une révolution au Mali, une révolution de cœur. Pas une révolution d'attaquer les gens. Une révolution qui ka wuli ka jamaba mobiliser ka kɛ ɲɔgɔn faga ni fɛn. Non, 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 non. Une révolution du cœur. K'a dɔn k'a fɔ ko nin kun y'an taabolo ye mais sisan an ti sɔn nin ma an bɛ sɔn min ma o de filɛ nin ye. Maliyɛnw waati dɔ sera an bɛ sigi a kan ka bɔ kuma na an kɛ Mali nin bɔ sitana bolo an k'a di Ala ma. Diinɛ bɛɛ kɛ wuli an kɛ politique mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ de bɔ Mali maracogo la. Mali kɛ mara sisan ni Ala ta ye Ala ta tagabolo. Aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ. Merci beaucoup.